ना बसपाचे ना वचून बसपाचे ना ए तू ताका धरता जाल्यार ताका भायर काड रे आयो रावा पयले रावा पळय The private members' bill have been forwarded to the concerned department for necessary scrutiny. The scrutiny process is presently underway, and the response of the concerned department is awaited. In the circumstances, consideration of the matter is postponed for the present. चला बोलूया चल बसा 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 आम्ही कामकाज चालू करूया चला बसा चल बसा 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 करा बरोबर नाही चला चला बसा उचून बसा उचून बसा चला चला उचून बसा विजय बाब उचून बसा हांव उलयतां हांव उलयतां म्हूण सांगलें पळय हांव उलयतां म्हूण सांगलें बसा वचून बसा वचून बसल्यार उलयतां तुम्ही 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 बसल्यार हांव उलयतलो तुम्ही जाग्यार बसल्यार उलयतलो वचून जाग्यार बसा चला जाग्यार वचून बसा उलयता जाग्यार वचून बसल्यार उलयता जाग्यार वचून बसल्यार उलयता जाग्यार वचून बसा बसल्यार उलयता पळय जाग्यार वचून बसा हांव उलयतां पळय जाग्यार वचून तुमी बसले जायत जाल्यार हांव उलयतां मरो नाका करून घ्या मरो नाका करून घ्या मरो नाका मरपाची भाशा उलोव नाका करून घ्या चला चला जाग्यार बसा
Speaker sir, correction. It is an addition to the start LQ number 11A. The points D and E is merged in the following points and added at beginning. It is an adequate check and balance and including the supervisory review at a high level and are in the place to prevent and only at a real and preserve a conflict interest. And the functioning of the vigilance department and the anti-corruption branch is subjected to the statutory and procedure safeguard. Other content of the reply is remain unchanged. Recorda cherke. घेऊया आम्ही प्रश्न क्रमांक 1 पेमेंट शेट 1B. Speaker sir, 1B. Question number 1B. Speaker sir, question number 1B. 1B CM sir. CM sir. Answer as per computer sheet. Speaker sir, हांवें जो हो प्रश्न विचारलेलो म्हणजे ती सब क्वेश्चनूय आसले हांव वेळ कमी आसल्यामुळे एकाच प्रश्नाचेर आन्सर अपेक्षीत धरता स्पीकर सर. हो जो प्रश्न आसलो हो 1B म्हटला रे. गणेश आयडलचे POPचे जाता गोंयांत जाता आनी सेल जाता हेजे आन्सर जाय आसले स्पीकर सर. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक अपर लिमीट दिल्ले आसा 10% अपर लिमीट ऑफ हायड्रेटेड कॅल्शियम सल्फेट. हो कॅल्शियम सल्फेट जास्त जेन्ना मेळ्ळो गेल्या वर्सा हेजे लिमीट क्रॉस जाले 10% पेक्षा जास्त मेळ्ळे 79% मेळ्ळे. ह्या POP आयडलाचे कितें केलें हेजें कळपाक जाय स्पीकर सर. आनी इन्स्पायट ऑफ ऑल द रुल्स जे घातलेले आसा आमच्या चॅक पोस्टाचेर हे गाडयो हाडोवपाक जाय हे सगळे रूल केल्ले आहा तरी पण आयज हेजेर कित्याक अंमलबजावणी जायना कित्याक हे रूल सारके पाळिना हेजो आन्सर जाय स्पीकर सर. आनी लास्ट क्वेश्चन जो आसतलो म्हजो मान्य LOP वचून बसा. सर. मान्य LOP वचून जे बसा. आमचे गोवन आर्टिजन आहा 500 पेक्षा जास्त माननीय सदस्य वचून बसा जाग्यार. हेचेर अन्याय जाता स्पीकर सर. वचून बसा. आनी हे जे चला हार्डली 25-30 जाण जे POPचे जे बिझनेस करता हेका लागून 500 ते 550 लोकांचेर अन्याय जाता. पूण हो अन्याय जावपाक जायना म्हणून म्हाका एश्युरन्स जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, एज पर आम्ही गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या हातूंतल्यान डिसिजन घेतला त्या प्रमाणे 20% POP अलाव करपाचे हे डिसिजन्स घेतला बसा. आणि ताज्या उपरांत बाकीचे चेक अँड कंट्रोल दवरपाचो मेजर्स जो आहा हो आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड स्वता मॉनिटर करता. स्पीकर सर, हांव एक खात्री दिता आमच्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या वतीन आमी अशा पद्दतीन जे POP हाडटा जोगतीक जाण कोण गोंयांत अशें म्हणटा तांचेर पुराय कंट्रोल आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाच्या वतीन दवरतले. आनी हांव हावजाक एश्युअर करता की आमी POPच्यो गणेश मुर्ती हांगा हाडपाक दिवचे काळ ना. पडटलो. स्पीकर चल सर बस वचून म्हाजो आनी एक प्रश्न आसलो की वचून आमी बसा. भायरसून मुर्त्यो हाडपाक दिना हो खरो आसा पण तरी आसतना गोंयांत ज्यो मुर्त्यो जाता तांकां आमी गव्हर्मेंटान एक पंचायतीन किंवा अर्बन बॉडीन एक परमिशन बंद कर म्हणून सांगलेलें आहा. तरी आसतना ह्यो मुर्त्यो गोंयांत तयार जाता स्पीकर सर. हेजेरूय बंधन घालपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव लोकल बॉडीक इन्स्ट्रक्शन दिता की अशा पद्दतीन जर कोणाक परमिशन दिता आसत जाल्यार तांच्यांनी ते स्टॉप करचे हे हांव सांगता. आनी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम ओके आमी POP गोंयांत येवचे ना हाजेर आमी खबरदारी घेता स्पीकर सर. थँक्यू स्पीकर. प्रश्नकाळ सोंपलो. प्रश्नकाळ सोंपलो. प्रश्नकाळ सोंपलो. प्रश्नकाळ सोंपलो. प्रश्नकाळ सोंपलो. चला बसा वचून. प्रश्नकाळ सोंपलो. प्रश्नकाळ सोंपलो. हा चला वचून बसा. आणि बुक मी शेवटून मारपाचे कृत्य करू नका. बुक मी शेवटून मारपाचे कृत्य करू नका. हांव तुमचेर स्ट्रिक्ट ऍक्शन घेतलो लक्षांत धरा. स्ट्रिक्ट ऍक्शन घेतलो.
तुमका प्रश्नकाळ सोंपलो. वचून बसा. वचून बसा. अशें तुमी असो जो पळय व्यवहार आसा न्ही, जस्टीस मेळचे ना. थंय जाग्यार चला. जस्टीस जाल्यार जाग्यार बसा. चला. जस्टीस जाय मरे. जस्टीस जाल्यार जाग्यार बसा. जस्टीस जाल्यार जाग्यार वचून बसा. जाग्यार बसल्यार जस्टीस मेळटल्यो. जाग्यार चला. जाग्यार बसा. जाग्यार वचून बसा. जस्टीस जाय जाल्यार. जाग्यार वचून बसा. जाग्यार वचून बसल्यार तुमकां जस्टीस मेळटल्यो. जाग्यार वचून बसा. वचून बसा जाग्यार. परत परत तुमकां रिक्वेस्ट केला, जाग्यार वचून बसा. जाग्यार वचून बसा. आणि चार वर्ष बसले न्ही. आता आणि 5 मिनिटं बसा. 5 मिनिटं बसले जाय तुमकां. 5 मिनिटं बसा. कितें वाचले. शून्यकाळ उल्लेख माननीय आमदार विरेश बोरकार. शून्यकाळ उल्लेख माननीय आमदार विरेश बोरकार. माननीय एलओपी युरी आलेमाव. माननीय आमदार क्रूज सिल्वा. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये. Before I begin the 0-hour motion, I would like to wish all the students appearing for 10th standard examination all the very best. Do well. बिझनेस चालू Sir, असा. I would like to draw the attention of the House to the rising apprehension, fear, and confusion among the people of Mulgaon and Thivim regarding the approach and exit of the under construction Asnora bypass. The design of the new approach and exit on both sides must be thoroughly planned to eliminate accident. We have already तुमकां seen भायर काडचें the पडटलें. तुम्ही बसपाची तयारी ना. अरे म्हाका सांग, बिलां येवपा जाय जाल्यार ताका प्रोसिजर आहा न्ही रे. प्रोसिजर आसा न्ही ताका. प्रोसिजर आसा. बिलां येवपा जाय जाल्यार ताका प्रोसिजर आसा. हांवें आतां तुमकां सांगलें, तुमी आयकून जाय तें. अरे बसा रे, मागीर सगळं सांगता. माननीय आमदार निलेश काब्राल. Because, sir, there is a growing anxiety among the students and youth regarding delay in establishing a permanent taluka library in Kuchare in South Goa. At present, a public library is functioning in the constituency. However, it is operating from a rented premises with limited space and infrastructure, which restricts the number of students and
leaders who can benefit from it. Over the years, demands for a proper and well-equipped library facility in this region has grown significantly, particularly among students preparing for competitive exams and higher studies. The government had earlier proposed to establish a taluka library at Kuchare, which would serve not only the people of Kuchare, but also students from neighboring areas such as Savade, Sangya, Dharmalja. However, despite the announcement of the project, it is learned that even the foundation of the proposed library building has not been laid, result in considerable disappointment among the youth of an academic community. Many students from the interior areas are often compelled to travel to cities like Margao and Panjim to access proper library facilities and study spaces, which possesses practical difficulty for those from modest backgrounds. I would therefore like to ask the government whether it will expedite the construction of the proposed library at Kuchare and provide a timeline for the commencement and completion of the project. I would also request the government to consider establishing a modern library with adequate reading halls, digital resources and study facilities so that the students of youth of the region can fully benefit from this important education infrastructure. I request the government to inform this House about the steps taken in this regard. Honorable Minister Ramesh Savarkar, who is the Minister for Art and Culture, when library is coming, he may give an answer on this issue, so that we can give the public of Kuchare an assurance. Assurance is required from the Honorable Minister that he will examine the subject matter and give the required results. How this adjourned till 1 o'clock? How this adjourned till 1 o'clock?